سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم وعلى سيدنا ومولانا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين في سبيل الله inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba'du. Hadratul mukarramun para asatidz alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang sadayana, para guru-guru orang, para masyaihina, tokoh-tokoh agama. Alhamdulillah bersama Ustaz Abdul Rahman hadir di tengah-tengah orang, Ustaz Taim berikut merangkap nyata sebagai Menteri Agama dalam desa Amil Ngarana. Oke, Ustaz Sanes nutrisi sebatan kubriwada si jijina termasuk tokoh-tokoh di Pangkaran. Alhamdulillah kesana nyata alhamdulillah Kong Haji hadir, alhamdulillah kesana Wakil Hormat hadir, kesana Kong Haji Injang hadir. Mudah-mudahan kempelna tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ngajadikeun sababiah nyata tambah-tambah turun rahmat sareng berkah kami urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu sampai tina detik ayeuna urang sadayana masih kena dipasihan yuswa umur kangge ibadah ka mantenna bekal kangge akhir. Jaga urang nyata menghadapi masa depan anu luar biasa panjangna tanpa batas nyata hirup di alam kubur sareng saterasna. Mangga cari jamaah sadayana sami-sami ku pribados teu wiji-wiji dulur sepuh tetangga kitu keneh barudak ngora jakantun kapi hormat ku pribados dimuliakeun. Tur nuhun tina pangrojong ikut bela sungkawa kana pupusna nyata kersana pun lanceuk anu pribados atas nami keluarga hapunten kasuhun keresan nyata nembe tiasa hadir jalaran kamari aya acara anu tiasa diwakilkeun pribados di Bogor 2 dinten nyata dina acara penjemputan para masyaikh guru-guru pribados anu keluar ti penjara. Salawat urang kitu ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu masyaallah dina dinten ayeuna termasuk dia pribados nyata ngerasa bingah di tengah-tengah duka cita bahwa pupusna pun lanceuk mautna pupusna kabeneran kaleresan nyata pas dina nincak pembukaan malaman pertama nyata bulan sasih dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahna ieu karomah ieu bulan menjadikan sababiah masyaallah pun lanceuk dalam kubuna sing dijadikeun nyata patamanan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pribados nyata jadi saksi karena pupusna pun lanceuk ya dina sadinten awaliyahna murid pribados majelmi bageul di antara dulur pribados anu bagian seseueurna nyata boleh dikatakan turunan pribados ieu keur diambak bahasana loba di luar dugaan lamun kaluar teh, tapi pelebah ieu pun lanceuk mah teh ya pun lanceuk gitu kabatur tarapi kanyerieun ngomong gitu barada beda ieu mah gitu anu sajen mah dulu uing ngarasaan mah termasuk uing salah sajina kurang uing ustad jadi ustad kurang pati di pekarsa masyarakat sebab kata-kata uingnya kadang-kadang di luar dugaan meledak gitu pikan nyerieun cek bahasa pawakil kobra mah gitu tanya insyaallah bahasana jadi gaya penyampaianana eta sok sanajan biasa-biasa tapi rada nyeureut gitu ya, jadi turunan itu turunan pribados gitu. Ngan pelebah ieu mah pun lanceuk ieu teu ya. Boro-boro kabatur ka anakna ge teh anu sakitu jabrigna teu wanian ngomelan. Dalam leuwih ngapekna teu geus carita teh kata bokna teh. Gitu. Eta kolot masyaallah bager. Ngan untung jauh jeung uing ya lamun deukeut uing digawean sare uing digunting. Gitu insyaallah. Ieu luar biasa ya. Gitu. Jamaah sadayana rahimakumullah. Sekali deui mudah-mudahan da ieu teh masyaallah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi emot begitu orang kata-kata iya anu keluar lain unggul nyata peda sababiah dikira anu ngajadikeun ganjaran, tapi bahasa sehari-hari ketika tidak mengeluarkan bahasa anu kasar dipikan jadi kebatur kencakatuh malaikat itu nulis bahasa orang sejuk, bahasa orang ngenangan, sak bahasa orang lembur mah gitu kesep ngobrol jeung jelema teh enak diajak bicara tak gitu nyambung jeung sawai gitu beda ngobrol jeung ustaz deh segera gitu gerah harudang kan itu mentak dibuing betaheun lambuing dieu teh ngajarawan jelema teh punten ustaz bade akad aya keperluan berapa bohong teu keperluan teu naon teu betah gitu insyaallah tah aya nagi kersana pun Allah yang tata ieu itu kunaon teu ngabijadung teu ngondang power gitu power sekena we teh naik ka panggung embung tah gitu insyaallah tah gitu jamaah sadaya rahimakumullah insyaallah mudah-mudahan ya salah sajina mungkin bakal nulungan di alam kuburna amin ya Allah ya rabbal alamin jadikan pembelaan jadikan ketenangan ngajadikeun lega kuburan amin ya rabbal alamin insyaallah sok sanajan misal ibaratna ya para putrana salah sajina nyaeta pun Allah tata kita pengetan insyaallah pelebah keur kieu mah ye rarasan insyaallah karasa piraku geus maot teuing mah kabina-bina teuing teh kitu insyaallah tiba ngiriman Fatihah moal eureun sugan teh kitu sabab ari kelas anu jelema nu ngarti mah ya Allah urang teu ngiriman kitunan Fatihah teu ngadoakeun setiap tas salat dora ka eta dora ka gitu. Sementara orang ngadoakeun boro-boro urang loba ngadoakeun batur ngadoakeun sorangan ya urang ngadoa ka Allah ngadoa sorangan tanpa urang ngadoakeun kolot urang heulan doraka komul masyaallah ya kersana nyata kata itu pun Allah pasti ngadoakeun batur pasti insyaallah pasti ngadoakeun jadi sempurna heulan jamaah sadarimakumullah sekali deui pribados apunten nu kasuhun kamari ge ngobrol sareng nyata wajib gitu sareng warasim wawan coba ya dulur kumaha nyen grup WA gitu jadi ulah kadeng enak doang keluarga Rasidi teh keluarga besar cek euy jarahat teh kapohoan wae tong ngomong jeung lanceuk jeung uwa-uwa kabeh keluarga besar tai eta pohon wae poho pada ngobrol teh jeung uwa eta warasim waawan jeung kacim pola bakeur kieu ngomong-ngomong urang teh keluarga besar keluarga besar tai kayak gitu eta pohon gitu insyaallah gitu maksudnya jadi kenyataanana gitu ayeuna alhamdulillah kersana pun Allah deui ngerasim anakna eta saceri sangarana gitu eta pun jadi kepala naon jadi pamarentah eta gitu kuduna mah boga kakawasaan tapi cak perbiasaan ka uin sakali aya keperluan tah sugan mainna bukan pesantren bergerak di agama ngabantu naon henteu aya lampu ngiriman aya lampu ti Pertamina aya lampu ti Demokrat aya lampu ti desa sugan nawaran mang sugan di pesantren supaya can hiji eta pagaweana kapaeana eta untung jauh lah mendeuk kuing dieureunkeun geus mundur sehari ugaunana boro-boro mantuan batu dulur kita hayang sakitu teh duit batur duit gratis komo duit sorangan begitu masya Allah kalau bayar kayak orsewe minta tanda tangan supaya aman ustad sakit itu mending mah rokok mah henteu deui ya Allah eta jabatan masya Allah sakit hampura gitu jadi kamari ge rada kagrengkok gitu warasim ge aya di ondang gitu bakal acak-acakan ya itu kata beraga be salah sejarah pendidikan pada uik terbuka pisan kasana dulur muka WA uik teu kudu samperkeun wae gitu pun Allah eri teu samperkeun Mang aya obrolkeun dia gitu dipanggil desa uik atau napi dipanggil saumbeureuh nyamperkeun uik mah untuk keperluan keluarga keperluan umum mah teu inget teu mahal moal teu kudu samperkeun wae tah kitu tah tapi pelajaran pikir orang sadayana sekali deui gitu kabina teuing urang mikiran nariangan duit kabeh 1000 banget baleungareng teu nungtungna jeung keluarga papisah tah gitu sok atuh we masyaallah jeung keluarga besar Rasidi gagasan eta Muhammad Tato keluarga besar Rasidi bin anu pertemuan setahun sekali urang ka Makom pas Mas Asad panitia ge eueuh
Gitu, masya Allah, orang nyian plang mang lah percuma tai doang itu mah. Betul plang bin anu keluarga orang supaya diperkenalkan. Gitu nya insyaallah. Mudah-mudahan aya hikmahna sarosan pribadi sapura emang pos kitu buktosna. Gitu pribadi sayang banget. Urang pan kenangan ari geus keluarga orang bisa meraih gitu. Pan urang jeung masyarakat ge pan kitu nya jeung masyarakat bisa ngahiji gitu. Ari urang teu nyontohan jeung keluarga urang acak-acakan pura-pura bisa ngarekut seperti bahasa batur gitu keluarga batur gitu. Jadi kadang-kadang emang lamun persahabatan eta deuketan jeung anu deukeut sok sanajan eueuh sadarah ulah bahasa gitu. Tapi lamun sadarah kudu leuwih deukeut. Jamaah sareumukumullah sakitu piwados nyaeta nyungkeun pidoana kisah jamaah sing ikhlas sing karena Allah meureunan gitu nya dan geus kabaca gitu nya ya. Satata berjeng loba jamaah ge rasaan mah susuguna geus moal kaharti lah gitu moal kaharti gitu insyaallah meureun biak pake kawin wae meureun nya gitu insyaallah gitu geus kanyawan sing ikhlas kueh kurang pati loba gitu bakal ieu teh udah piharepkeun ya sing ikhlas ya ari ikhlas insyaallah suka meraih bagian di akhirat amin ya rabbal alamin angusan sing sabar mun rok aya kapangnya yen teu usah taim geus kabaca kowe geus kabaca begitu geus kabaca ya sing ikhlas sing karena Allah begitu nya mudah-mudahan ku ikhlasna urang insyaallah ngajadikeun sukses sadayana hasil maksud amin dan fungsina dikit teh lain mukul ngadoakeun urang nyaeta kangge ahli kubur tapi kangge urang sareta tepat mainul qulub hate urang sok sanajan zikir dihususkeun Allah moal ngurangan saeutik oge ganjaranna minimal tak mainul qulub hati urang jadi tenang kurang diampura dosa sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin jalmi geus diampura dosa insyaallah sugeun kahoyong urang bakal dikabul dijabah Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin propina pangitan sambutan ke priwados dicekepun sakitu sakumaha biasa istiqomah anu mimpin tahlil biasana saya Kang Ustaz Rahman waktu sidan tepat di aturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaina wa li ihwanina wa li ikhwatina alladhina jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilayhi. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anna Allah ya'fu anna wa an walidina wa an masyaihina wa an anil huquqi alayna وأن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من السيء وجلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويجيب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مدلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإيمان والإسلام ويهتم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين والروحانيين
وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة عبد الرحمن بن عوف وإلى حضرة سيدنا الحمزة رضي الله عنه وإلى حضرة أربعة أئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين وسنة الصوفية المحققين وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها وما بينهما خصوصا قطب العارفين الصمداني سيدنا الشيخ محي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الأجد وإلى حضرة قطب الأحوال سيدي سابي أجد المستمع إلى حضرة قطب العلوم سيدي سابي حميد الغزالي وإلى حضرة قطب الواسلين سيدي سابي حسن علي السادلي وإلى حضرة شيخ ومشايخنا وأصولهم وفورهم ولسلسلاتهم ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأهوالنا وخالاتنا وبناتنا وأولادنا وقرباتنا وإلى كل كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا رجال القبور كاسب أجي بن كمسر خاصة وإلى رنادي أحمد سبريادي بن أجي وإلى رسيدي بن مئن وإلى كمسر بن سريان وإلى رنائها بنت رسيدي وإلى رني بنت بيرون وإلى كردي بن كمسر وإلى مسني بنت جيمين وإلى هاجي وسوسي بن عمر السماء وإلى هجاه كرسم بنت كمسر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ببركة القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالقبول والتمام بكل سل ومأمون وسنسن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل سرجان بطل لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والآفاق والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة والامتحان بحق سيد ولدنا ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي مفضل الجبر فاعلم أنه لا إله إلا الله يا موجود لا إله إلا الله يا بابا لا إله إلا الله أي معبود لا معبود بحق بالوجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sebelum doa, alhamdulillah kita kedatangan tamu Kiai Haji Hambali Sadi dari Kobak Ceper, pimpinan Ponpes Hidayatus Salam, yang dimana beliau setiap malam Jumat bersama saya mimpin zikir dan pengajian di Pakis Jaya, Solokan, Kerawang. Karena beliau hadir ini nggak ngasih tahu dulu, tahu-tahu nongol aja nih Kiai. Sebelum doa, beliau saya persilakan untuk memberikan siraman rohani tausiah sejenak untuk kita semua. Kepadanya Kiai Haji Hambali Sadi dengan segala hormat saya persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'sir 'alaina ya karim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan setempat, tokoh pemuda, para sesepuh, bini sepuh, seluruhnya yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Sohibil Musibah, akhina fillah Kiai Tata Swanta. Semoga senantiasa Allah tambah-tambah keberkahan dalam kehidupan beliau, Allah tambah-tambah ketabahan, kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi semua ini. Juga yang saya hormati para kiai-kiai yang ada di sini, yang mohon maaf alladzi lam yusamma ismuhum bita'zim wa hum bisabqin haisun tabtila mustawjibun sana'iyal jamila. Wa ta'ala Allah bi tuli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim bid darain. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah tahlil wa tazkir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah
Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas paduka alam Habibina Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua termaktub di dalam golongan umat yang diakui oleh Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamah. Amin ya robbal. Sok Jan, coba dengerin dulu, jangan berisik ya. Saya nggak lama, sekedar idkhalus surur kepada keluarga yang ditinggalkan. Dawuh santri ketika ngapal di kobong, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammas sukunu payakunu alamatan lil jasmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri. Diri aja dah. Fa'ammas sukunu mangkana pun utawi harkat sukun payakunu iku mangkana ya harkat sukun alamatan iku dadi tetenger lil jazmi kadua i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri ing dalam fi'il mudhari kang sahih akhire. Ngerti kagak? Maka adapun sukun menjadi alamat i'rab jazm itu di dalam fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Itu kata di dalam kitab Jurumiyah. Kita sesuaikan dengan muqtadul hal pada malam ini. Tahlilan berarti berbicara tentang kematian. Maka fa'amma sukunu, maka adapun sukun adalah tanda mati. Adapun kematian payakunu alamatal jazmi, alamatnya itu jazm. Sukun itu kematian itu alamatnya tepat. Jazm itu tepat pasti. Ketika bicara kematian, maka malak Israel tidak akan pernah salah alamat ketika mendapatkan mandat perintah dari Gusti Allah untuk mencabut ruh seseorang. Tidak akan mendapatkan alamat-alamat palsu. Kenapa? Yang dapat alamat palsu mah janda Depok punya anak satu ditinggal laki. Fa'ammas sukunu fayakunu alamatal jazmi, kematian alamatnya tepat bagi siapa? Fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri. Dawuh santri fi'il mudhari tadulu ala zamanil hal wal mustaqbal, bahwa kematian itu tepat akan terjadi hari ini ataupun esok hari bagi kita setiap makhluk yang hidup. Ayat Qur'annya kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam satu keterangan kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa Allah menciptakan satu pohon yang namanya Syajaratul Hayat. Ada satu pohon namanya Syajaratul Hayat, disebut dengan pohon kehidupan. Jumlah daunnya sejumlah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Setiap satu daun itu katanya Pak satu nama. Nama saya ada di daun itu, nama kita tak ada di daun itu, nama kita ada di daun itu, nama kita semua ada di daun di pohon itu. Satu daun satu nama. Nanti yang namanya daun di satu pohon itu enggak selamanya hijau Pak. Biasanya pertamanya hijau, lama-lama terus kuning. Kalau udah kuning jadi rada coklat. Kalau udah coklat ini alamat daun bakal rontok. Ketika daun itu rontok, jatuh di pangkuan malaikat Israel, tinggal dilihat namanya. Ini siapa namanya? Oh, berarti udah alamat itu. Bakal dicabut. Maka saya ingat waktu masih kecil Pak, kalau kita duduk di bawah pohon, kemudian kejatuhan daun. Kata orang tua pituahnya, itu daun pegang diludahin. Lu duluan, gua mau belakangan. Ternyata dulu saya apa maknanya setelah ngaji di pondok, oh ini kali orang tua dulu pakai siloka. Katanya takut apa di daun itu ada nama kita. Begitu jatuh di pangkuan ntar kita mati deh. Saking nggak pengen buru-buru mati, dibuang tuh daunnya diludahin. Katanya lu duluan gua belakangan. Artinya kita kembali, kalau bicara kematian adalah suatu yang pasti dan kita pun mengakui, kita pun percaya saat ini kita tahlil, suatu saat kita yang bakal ditahlilin, bener? Dan hidup enggak selamanya cuma gini Pak, hidup Pak. Keluar masuk rumah doang.
keluar masuk, keluar rumah masuk lagi ke rumah, tahu-tahu tua deh. Perasaan dulu kita masih anak-anak, sekarang udah punya anak ya. Perasaan dulu kita jadi cucu, sekarang udah punya cucu. Giliran ngaca, rambut udah berwarna 2. Hidup keluar masuk rumah doang, tinggal nunggu waktu. Apakah pagi, kalau enggak pagi siang, kalau enggak siang sore, kalau enggak sore malam. Tinggal nunggu waktu kapan malam Israel ngejemput kita. Itu doang hidup mah. Lalu bagaimana karena kita sadar bahwa kita ini bakal mati seperti ini, kita pun bakal ngalamin yang namanya kematian, mau kagak mau, setiap manusia pasti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dan mengajarkan kepada para nabi supaya kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Asal kita dari surga supaya balik ke surga. Karena asal manusia, bibit manusia Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga. Nanti kita anak cucunya supaya pada balik lagi ke sono, ke surga. Jangan sampai ketemu sama alamat palsu. Dikasih petanya. Tuh, zaman Nabi Allah kirim kepada para nabi peta, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, biar tahu alamat balik ke surga nih, ini dikasih tahu sama Allah kepada para nabi. Nabi ngajarin ke umat. Sekarang nabi udah kagak ada ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama yang dikasih peta. Wong kita sama GPS aja percaya. Kita mau ke Bandung nggak tahu alamat, di Sherlock kan. Kita mau ke Banten nggak tahu alamat, di Sherlock. Percaya ngikutin, kadang-kadang sama Google mah disasarin ke sawah kita itu gitu. Percaya. Masa sama peta dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah disampaikan lagi kepada para nabi, masa kita gak percaya? Oh, ini alamat surga, ini alamat neraka. Tinggal kita pilih, kira-kira pengennya ke surga apa neraka. Pengennya masuk surga, ya tinggal ikutin ulama, tinggal ikutin kiai, para ustadz. Kalau gitu Kang, berarti para ustadz, para kiai ngajak ngaji, ngajak ibadah, bukannya benci? Kagak pisan-pisan. Kita ngajak zikir di sini, para ustadz, para kiai ngajak pengajian di masjid, di musol, di majlis talim, bukan saking benci sama umat, saking sayang. Jangan sampai salah jalan, biar bareng-bareng lah Kang. Ngaji mengaji be, jangan segala ngajak-ngajak. Ntar kita kalau udah dapet hidayah mau datang sedewek, nggak kudu diberita-beritain. Mau ampe kapan hidayah teh nggak tumbuh dewek. Sekarang gini Pak, contoh aja biar gampang. Padi disimpan bae di karung, ditumpuk, kira-kira tumbuh kagak? Gabah tuh ditumpuk bae di karung, bakal tumbuh kagak? Biar tumbuh diapain? Nih, direndam, tumbuh tuh, keluar tunas, disebarin, jadi pohon padi. Lah sekarang kalau kita di rumah dia nunggu hidayah, mau kapan tumbuhnya? Direndam, disebarin di majlis taklim, di musola, di masjid, ada pengajian datang, baru hidayah itu tumbuh. Kadang-kadang ini mau disono di planet latat, masing-masingan betan. Lu gua tad, kalau orang bener semua tad nanti neraka kosong. Ini mah di sono di planet, insya Allah di pengakaran mah. Tinggal ikutin deh. Satu, pengen selamat, ikutin kiai, ikutin ulama, ikutin ustad-ustad di wilayah kita. Dia ngajak ngaji, ngadain pengajian. Kalau malam Jumat kadang ada yang ngadain yasinan, baca rawi, berjanji, solawat. Kadang diajak tahlil begini, biar kita pada sadar saking sayang sama umat, bukan benci sama umat, bukan benci sama masyarakat, biar bareng-bareng selamat. Sebab apa? Kita teh semua bakal butuh. Dan manusia mah hidup nggak bisa dewekan. Biar orang kaya banget nggak bisa, jangan mentang-mentang kaya. Sebab apa? Orang kaya punya sawah 40 hektar, kalau nggak ada yang kulit tandur, mau siapa yang nandurin? Iya bener. Lah orang kaya punya sawah 40 hektar, wih mentang-mentang nyuruh ke tukang klektor, ngehina banget. Kalau nggak ada yang tukang klektornya kagak mau siapa yang klektor sawahnya? Giliran mau panen mentang-mentang kaya, lah giliran nggak ada yang mau ngarit, apa bisa balik itu padi? Tuh hidup nggak bisa dewekan, nggak bisa mentang-mentang.
Wah mentang-mentang kaya, gua banyak duit. Jangan mentang-mentang lah, giliran hajatan punya anak perawan kedatangan besan. Ayo hidup mentang-mentang musapa yang membantu. Iya bener, itu baru gambaran dunia. Giliran kematian mentang-mentang musapa yang ngajiin, musapa yang mandiin, musapa yang nyolatin, musapa yang tahlilin, dewekan. Ini ya Allah bagus banget ulama-ulama kita, guru-guru kita ngajak kita sadar kita. Iya benar tuh, satu ikutin ulama, ikutin kiai. Siapapun kiai itu ngajak bener, siapapun kiai itu ngajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kendaraan yang berbeda Pak, tujuannya mah sama, nggak beda mobil. Ya, ada yang Toyota, ada yang Suzuki, ada yang Daihatsu, sama-sama kemana? Ke Bandung. Umpama cuma beda mobil doang, beda merek doang. Begitu tujuannya mah sama, cuma cara ngajaknya yang berbeda. Satu, ikuti ulama, itu pengen selamat. Yang kedua, hidup kita pengen selamat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hidup kita pengen selamat, pengen bahagia dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Ini penting. Hidup di dunia pengen bahagia, sholat. Rezeki pengen gampang, sholat. Utang pengen lunas, sholat. Iya, arisan pengen keluar, sholat. Emang ada, sebab dalam bahasa fikih menurut lugat ya, as-sholah mutlakud doa. Sholat itu mutlak doa. Di dalam sholat penuh dengan doa. Ketika kita baca tahiyat saja sudah doa. Ada 8 permintaan kita di dalam sholat ketika duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta ampunan Allah ada dalam sholat, Rabbighfirli. Minta rahmat Allah ada dalam sholat, warhamni, minta rahmat Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni, minta dicukupi oleh Allah. Kita banyak kekurangan, ada di dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni. Terus Rabbighfirli, lupa nih ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, minta diangkat derajat. Ya Allah kagak enak banget hidup di pengakaran, jadi orang belasak, dihina. Ya Allah angkat derajat saya, ada dalam sholat. Enggak keangkat di dalam diri kita, bisa jadi anak cucu kita yang diangkat derajatnya oleh Allah. Ada orang tuanya nggak mampu, anak diangkat derajat, orang tua ikut keangkat. Iya, saya pernah ada ngisi pengajian halal bihalal. Orang tuanya kerjaannya ya hidup di pinggir kali, rumah gubuk Pak. Rumah gubuk, hidup di pinggir kali, kerjaan kalau bahasa kamu saya ngebloon. Tahu ngebloonnya? Yang ngebloon gimana? Orang bekas digebot orang diambilin lagi. Punya anak perawan, lulus sekolah, kerja di Jakarta. Begitu kerja di Jakarta, ketemulah orang kaya. Tuh, ketemu orang kaya, itu pemuda kaya, demenlah sama bocah perawan itu, demen, akhirnya dinikah jadi istrinya. Tuh. Dapat gusuran berangkat haji, itu ibu bapaknya yang di Kerawang daerah Wadas ke sana mau diberangkatin, diajak langsung ibadah hajinya, bukan yang nunggu 20 tahun Pak, yang plus sekarang daftar langsung tahun itu juga berangkat. Duh, dongeng itu orang tuanya ke tetangga, nggak ada yang percaya. Nanti tanggal sekian kumpulnya di rumah saya, halal bihalal, saya mau berangkat haji. Tukang ngebloon mau berangkat haji, nggak ada yang percaya. Sampai itu pas malamnya acara halal bihalal, tenda udah dipasangnya, pada nggak ada yang percaya, pada ngeledek. Sebab apa? Rumah gubung orang susah, belangsak. Siapa yang percaya? Tapi ketika warfa'ni, Allah mau angkat derajatnya lewat anak, diangkat derajat. Sampai halal bihalal udah acara pengajiannya, itu tetepnya orang kaya situ udah belagu. Tuh kadang-kadang begitu. Orang mah ada baik, udah orang kagak punya belagu segala ke Mekah. Utang be pikirin,
rumah B bangun. Nah dia berangkat, akhirnya sampai berangkat baru pada melohok ke tangga-tangganya. Oh, nah itu derajat dari Allah begitu. Dianya berangkat haji, rumahnya dibangun. Pulang dari Mekah karena bangunan rumahnya belum selesai, nggak boleh pulang ke rumahnya, dipulangin ke hotel. Selesai rumahnya baru balik ke rumah. Itu warfa'ni ada di dalam sholat. Warzukni minta rizki kepada Allah ada di dalam sholat, Pak. Minta rizki, kita kan butuh rizki. Kadang-kadang kita butuh rizki tapi lupa sama yang memberi rizki. Nggak beda orang butuh cabai datangnya ke toko TV lah nggak ketemu. Tuh, kita butuh rizki, sadar yang ngasih rizki kita siapa? Allah. Dekat di Allah. Kita butuh sama orang kaya, kudu deket sama orang kaya. Sekarang contoh gini aja, di kampung ini umpamanya ada orang paling kaya. Umpama orang paling kaya di kampung ini kita tak namanya, umpama Tata Suwanta, umpama, amin ya. Tuh saya dari Kobak Ceper begitu malam jam 8, aduh mulut kecut pengen ngerokok kagak ada rokok, pala puyeng pengen ngopi nggak punya kopi. Ingat di penakaran ada orang kaya namanya Tata Suwanta, nyamperin tuh di rumah mah nggak punya kopi nggak punya rokok, begitu datang ke rumah orang kaya namanya orang kaya mah dijagain rumahnya kek banyak yang pada kumpul, tentu kopi ada rokok nembrak. Tuh begitu datang ke terasnya orang kaya ngobrol bareng, kopi dapat rokok dapat, tuh itu baru datang ke rumah orang kaya. Nggak tidur semalaman nemenin ngobrol melekan, orang-orang pada pulang, saya mah kagak. Nyuciin gelas bekas kopi, nyuciin piring yang pada kotor, ngebersihin. Kata kita tak itu sampah. Mang dari mana mang? Dari Kobak Ceper. Siapa nama? Hambali. Jangan pulang dulu bang. Nih 100.000. Tuh itu baru ngebersihin, ngabdi kerja di rumah orang kaya. Apalagi kita ngabdi kepada yang maha kaya. Dekat sama orang kaya aja, akrab sama orang kaya kagak susah, apalagi dekat kepada yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Warzukni ada di dalam sholat. Sekarang kalau kita hitung sholat sehari semalam 17 rakaat, berarti kita nyebut warzukni, minta rizki kepada Allah 17 kali. Kalau sehari semalam 17 kali Pak, dikali sebulan itu warzukni lo kagak keluar atu-atu acan. Sholat enggak kudu muja ke gunung, segala muja ke laut pengen gampang rezeki. Sholat gelar sejadah 5 waktu jangan ditinggal, apalagi ditambah amal lemburan, tahajud dan duhanya. Yakin orang yang istiqomah melaksanakan sholat tidak akan dibelangsakan oleh Allah, tidak akan dibikin susah hidupnya oleh Allah. Biar miskin yang penting kagak susah. Sebab kaya miskin mah takdir Allah. Ada orang kaya susah, orang miskin kagak susah. Emang beda miskin sama susah? Beda. Ada orang kaya susah, hatinya susah, pikirnya susah. Kaya duit banyak, rumah gedong, sawah lega, kendaraan bagus, tapi hatinya yang susah. Ada orang miskin, maaf, bukan orang kaya, kerja ya serabutan, kandang dagang selapa, tapi tenang hatinya. Sehari dapat 100.000, dibeliin beras, belanjain lauk, bisa dimakan sekeluarga, nikmat, adem rasanya. Waktu sholat dia sholat, habis sholat asar duduk di depan rumah sambil ngopi, sambil ngerokok, nunggu maghrib. Ya Allah indah, kopi habis setengah, rokok habis 2 batang. Datang waktu maghrib, adzan maghrib, ya Allah perintah Allah 3 rakaat maghrib. Datang ke masjid, datang ke musola, kan enak, masjid ada, imamnya udah ada, tempat wudunya ada, nggak kudu bayar lagi, tinggal datang pengen selamat. Alhamdulillah, saya mah kagak bisa wudunya, tinggal ngikutin orang deh, lihat orang kecepek-kecepek kita ikut kecepek-kecepek, kan begitu ya, gampang, jangan dibikin susah Islam deh. Orang kecepek-kecepek lah, kita ikut kecepek-kecepek lagi. Orang masuk ke masjid, kita masuk ke masjid. Imam masuk maju ke depan, kita mah jangan. Lemakmu musaingan sama imam. Tuh imam angkat tangan Allahu Akbar, kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita bisanya timbang pada Allahu Akbar bismillah doang. Udah bismillah doang. Dengerin kalau imam waladhdallin, orang amin, kita ikut amin. Terus orang nonggeng, kita nonggeng. Orang sujud, kita sujud. Gampang. Dapat 2 rakaat pengen ngentut. Gimana Kang? Ngentut gak apa-apa. Lah enggak batal kagak.
Kok bisa nggak batal? Awas, jangan salah paham. Kok bisa nggak batal? Sekarang tadi wudunya kecepek-kecepek. Yang namanya kecepek-kecepek wudu bukan? Yang namanya wudu mah niat, basuh muka, basuh tangan, ya basuh kaki, tartib itu wudu. Lah kalau kecepek-kecepek berarti belum punya wudu. Lah modal kayak kagak batal dia mah. Batal soten kalau punya wudu. Ayo supaya paham artinya apa, tinggal ikut sadar tuh, biar enggak kaya tapi enggak susah hidupnya. Pulang sholat maghrib, datang ke rumah, nerusin kopi yang tinggal setengah gelas, ngerokok lagi habis 2 batang. Bocah pada ngaji di ustad, istri kita istiqomah di depan TV nungguin Andin. Datang sholat isya, berangkat lagi kita ke masjid ikut berjamaah, datang ke musola ikut berjamaah, pulang sholat isya sampai rumah, anak udah pulang ngaji, istri masih tetap depan TV. Jam 9 selesai, istri masuk ke dalam kamar, kita terusin nonton TV, rokok masih ada, kopi masih ada. Jam 10 kita ngantuk masuk kamar, lihat istri tidur mangap pakai kutang copot sebelah, kita pengen lah hajar. Lebih bini dewek, ya. Kata bininya, aduh pak capek banget, tadi siang habis kulit tandur lagi malamnya. Hidup itu indah kalau ngikuti ajaran agama. Miskin tapi kagak susah. Udah miskin, yang parah udah miskin susah. Susah pikirannya, susah hatinya, julid sama tetangga. Tetangga beli parabola, kita beli paramek. Tetangga beli kulkas, kita yang meriang. Udah cilaka itu begitu mah. Jadi yang kedua, hidup pengen selamat, bahagia dunia, bahagia akhirat, sholat jangan ditinggal, ikuti ulama. Yang kedua, sholat jangan ditinggal. Janji Allah dunia dan akhirat, orang yang menjaga sholatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar-benar mengikuti Allah, perintah Allah, maka Allah akan ikuti keinginan dirinya. Orang yang cukup sholatnya, maka akan dicukupi keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal introspeksi diri kita, kenapa saya kok sulit terus rezeki? Mungkin sholat kita banyak bolongnya, begitu aja. Mungkin kita banyak lupanya sama Allah. Bapak dan saudara jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah jam 12 kurang. Sekian obrolan dari saya, moga-moga jadi obrolan yang manfaat, obrolan yang barokah. Mohon maaf kepada para masyayikh, para kiai, ya, apapun yang saya ucapkan ini bukan ceramah, bukan tausiah, ini mengobrol temu kangen silaturahim kepada saudara-saudara saya yang ada di sini, dan sebagai takziah idkhulus surur kepada ini sahabat saya, rekan saya, kita taswanta, semoga ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan almarhum orang tua beliau Bapak Kasim, ya, bin Kamsir, semoga senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah. Allah berikan terang dan lurus alam barzahnya, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة رضي رسوله صلى الله عليه وسلم تقبل مقبل تمام كل سلم حضرة الرسول سيدنا مولانا حبيبنا الشافعي نقرة عيوننا محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم وبارك وعلى سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الله يا رب العالمين بلا الحمد لله على الشاكرين بنا عيبا وسيدنا سبحانك لا نحصي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في الأولين في محمد وآله في الآخرين وصلى محمد في كل وقت وحين محمد والتلمار الأعلى إلى يوم الدين محمد عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكم شاكرا في الشر جميع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وبجبل عبد الحاجة.
اللهم اجعل سبب قرانا من هديات الصفا معين في تكون الشهداء والشهداء برحمتك. اللهم اجعل سبب سبحان من الشكر بركة سكة وجيلة خصوصا إلى روح كسبك اغفر له وارحمه نعيده من عذاب القبر نعيده من فتنة القبر عذابنا فكك له من الحجاب من الفداء ما يسعد وسبل جل جلاله ما جعل قبره روضة من جد كفره الهدى لنا خير منه زوجا أهلا خير منه أولانا خير من أولادنا ارفع درجتك واستر أرضك واغفر الذنوب اللهم يا الله اللهم ربنا يا كريم يا رحمن الرحيم ذا الجلال والإكرام أنزل في قبره أنزل في قبره رحمة ونعمة اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جد العالم أنبياء وبشرك الكرم والسلام ارحمه فلا تؤده يا رب ارحمه فلا تؤده اغفر له يا الله من ترك الصلاة اغفر له يا الله من ترك الزكاة اغفر له من ترك الطاعة اغفر له من ترك عبادة يا الله ربنا يا الله بجزاك أبي معجزة السنة أبي سر سنة بأسرار سنة يا الله من جملة أهل السنة خاتمة يا الله من جملة أهل الجنة يا الله يا ربنا يا كريم اللهم صل بصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها وصح بها أحوالنا وبارك بها أمالنا وتقبل بها توبتنا وانشر بها حجتنا وطهر بها ألسنة ونسب وحشتنا وارحم بها كربتنا واجعلها نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا حياتنا باتنا بكبرنا وسنونا السنة ودلم بالكامة لسن سقل بها رغم سنتنا وأتم بركاتها تنلقى نبينا محمدا حتى نلقى نبينا محمد ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشر تبدل خلفات التجربة الذين امتالهم من نبي وصديق والشهداء والصالحين يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع يوم الحساب صلاة تغسل بها الحبيب بالحسن سيما من العيان والإخوان والأصحاب وعلى سيدنا أولي الألباب يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رحمة إنك أنت الوهاب وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاتح المغلقات خاتم الصدقات الحق بالحق لهادي لصراطك المستقيم وعلى سبيل القديم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب